Hello, family members. Welcome back to my channel. Aji dole do ami yate bishi diri hanai apni khange do mulaga face di dikhi no lob diri bi no lob din hoise aro moi yate aha do hole to moi ki karni ahishe aro kinika o ami ki kam kore ase etu ki problem hoigina ahibo para nai etu ami apni khange olop share koribole mon ase to hoy আমি তো হলে তো বস্তিতে থাকা মানুহ একজন আছে তো আমি এটো অলপ আকে দিন দে মই এটো ঘৰ ইনি বিয়া হলে বি একটা ঘৰ আমি নিজে বহিবলৈ একটা বনাবলৈ থাকিছে তো এটো বনাই থাকা টাইম দে তো ক্ৰিসমাস নিউ ইয়াৰ আৰু কি বেছি প্ৰগ্ৰাম আলাক আলাক ওলাই কিনে এটো আঠা বনাই কিনে ৰাখিছে তো আমি একটা ভিডিও বনাই না লিছিলে এটো সাথী কোনবা দলে তো মুইকে কৈ আছে আপনি খৰে বা পুষ্টি খৰ বনাই থাকা তো হলে তো আমি গাঙ্গে দেখাবি না এটো না দেখালে তো মুলাকা চ্যানেল দ না সাব আৰু সাবস্ক্রাইব কৰি দিব এনেকা তিনজন চাৰজন পৰা মুইকে তো পার্সোনাল কল কৰি আছে তো আমি তো হলে তো একজন মানুহ পৰা আমি লাগা চ্যানেল সাবস্ক্রাইব কৰি কিনা সাইড দিয়া দলে তো আমি কাৰণে তো বেছি ডাঙৰ আছে কি কাৰণে তো আমি তো পুষ্টিতে থাকা মানুহ আছে তো পুষ্টি তে মানুহ ইমান নাই তো আমি লাগা সাবস্ক্রাইবার একটা উঠিয়া দিলে তো আমি কারণে দিলে তো বেশি খুশি না এনি বেশি ডাঙর একটা আছে না তো এটো বড় মই তো এটো মই লাগা এটো সাবস্ক্রাইবার তিনজন চারজন বড় মইকে পার্সোনালি এনেকা কৈ আছে তো আমি তো শোরুম একটা আছে লিবি আমি আকে দিন দি কইছে খুশি দিন হলিবি কান্দিয়া দিন হলিবি আৰু আমি কত জায়গা দি কি এক্সপেরিয়েন্স হই কি হয় তো আমি আপনি খাঙ্গে কবো এনেকা কইছে তো মুইকে তাতে বড় হি একদম তাই খাঙ্গে না পারা হই যায়ছে আপনি বড় আকে দিনকা কই কিনা আছে চলিবি দেখাবো লাগে এনেকা কই আছে না তো মুই তো পাই নাই দেখাবলে লাই চাই লিবি হয় মুই তো দেখাই দিলিবি মুই ও এনি কিনা কব ভালকে থাকি কিনা নলিবি মুই এক্সট্রা থাকি কিনা মানুকে ধন বাড়ি মানুহ নিচিনা থাকি কিনে এনেকা লাগা কথা নহয় মই তোলে তো পুষ্টিতে সবসে একদম ভিকারি নাম্বার 1 আৰু হয় মানুহকে খিতাব নাপাৰা মানুহ একজন আছে আৰু এনেকা হলিবি ঈশ্বৰ পৰা একটা ব্লেসিং দিছে তো মই তোলে তো ঈশ্বৰ লগতে মই বিশ্বাস কৰি আছে মই ভালকে থাকিছে কলে মই কি তো হোসা আছে কি তো মিছা আছে আমি তাতে থাকিছে কলে একদিন নহলে একদিন তো ঈশ্বৰ পৰা মইকে এটো নিচিনা ৰাস্তা খুলি দিব মই এনেকা ভাবনা কৰি কিনা মেহনত তো কৰিছে কি মিছা কব না ফ্যামিলি মেম্বার্স না তো মেহনত কৰি কিনা মই এটো নিচিনা ঘৰটো বনাব পাৰিছে তো মই লাগা ঘৰটো হয় মই পৰা তোলে তো একদম আপনি হাঙ্গে দেখাবলে তো শোরুম আছে লিবি সাথী ফ্যামিলি মেম্বার্স আৰু এটো আমি লাগা ফ্যামিলি মেম্বার্স না আমি খান লাগা ফ্যামিলি মেম্বার্স সাথী খান বৰা তো এটো না দেখালে তো না হব ইমান তাক বি কৈ আছে মুইকে তো মই তো হয় শোরুম লাগি লিবি তাই হাঙ্গে তো দেখাবলে ওলাই যায় না কি কাৰণে তো তাই খান তো হয় টাউন দে থাকা মানুহ আছে আৰু মই পৰা তো তাই খানি লেখা পঢ়া আৰু থুন চুন তো মই তাই খান বৰা মুইকে ছাড়ি দিছি করে তো মই লাগা চ্যানেল বি অলপ ডাউন হৈ যাব তো এটো কাৰণে মই এটো মই লাগা চ্যানেল তো অলপ উঠিব কাৰণে মই তাই খানগে কথা শুনি দি আছে হলিবি মই আকে দিন দে কৈছে এটো নিচিনা তো মই কৰিবলৈ ওলাই যায় না তো কৰিবই লাগিব না তো হয় মোলা ঘৰটো কেনেকা আছে আপনি খানগে দেখাই দিব
shalom. She joins on tango. La me mi tango. Angel borrowed yonde. Opina no dada. Randan ezo yoji tango ne ilwala. Mhataji aki honga. Mhataji aki honga. Jina amonto jamhayi. Aki honga. Shanjo tepo. Pozuna ambai yatuna. Oh Christmas song, oh Christmas song. Good day dong pyoto. Good day Maria sheda sana. Jesus in love, royala. Oh Christmas song, oh Christmas song. Good day dong pyoto. Juda medalo eleto for now. Alona rotuka ofijito e yelota vandacho. Tolia hochito megna firocho. Hosanna. Denalo shashara. Denalo shashara. Losha Shito Mata Christmas. तो अपनी गांती किसे इतो निस्ना से मुला कोर्ट होले तो पाल नो है होलीपी इतो होलीपी आमी एकला आमी लगा पैसा बरा पुना नो है इतो गवर्नमेंट बरा इतो रूरल हाउसिंग ना BMAY स्कीम दे मुझे मदद करिसे ओए इतो एकला बरा इतो कोर्ट पुना पदो बरा नहीं मुझे उलप सुलप हाली गिना इतो बरा ही इतो कोर्ट तो खत्म हो जाइसे तो इतो खत्म हुआ तो आमी पिसी खुशी पाइसे गवर्नमेंट लगते होलिबी आरो इतो डिपार्टमेंट खान लगते होलिबी मुई पिसी थैंक्स दिया से आरो होय कोनबा मानो आमी निशना दुखिया मानो थाकिसे कइले तो होय गवर्नमेंट ब्रा मदद करे तामदे आमी खान तादे ओलप सलप होलिबी हालिगिना इतो आमी खान थाकी बोले खोर तो होले तो एनी मानो निशना नहिलेपी इतो ओलप दिन थाकी बोले लागा खोर साइगिना पुना लेता दे आमी खान लगा बेनिफिट पिसे आसे कुइगिना हेतु बिचानाय दे आसे आरो होय मुई आके दिन दे को निशना आपनी खान लगा प्रार्थना मुई प्रार्थना करि दिबी एतो कोर्ट पुना आसे आपनी खान लगा प्रार्थना लागे को निशना आपनी खान मुई के प्रार्थना करिगिना मदद करि थाका कारणे मुई तो ला कोर्ट खत्म करिबो पारिसे एतो बिचानाय दे आसे इতিয়া दिले तो मुई तो होले तो इतो कोर्ट होले तो पूरा तो खत्म होने तो सीलिंग खान तो बाकी आसे होलिबी आरो विंडो इतो खान दिले तो मुई तो दरवाजा इतो विंडो दरवाजा ना आरो इतो विंडो खान दिले तो वखा बरा पूरा इतो रेडीमेड आनी आसे तो बरा इतो दरवाजा खान तो आनी दिसे होलिबी तो विंडो खान तो खत्म तो होई किना आसे होलिबी पोस्टी दे गाड़ी आहा जा तो अलप दिक्कत आसे इतो बरा आहि किना हालिबो पारा नाय तो याते तीनटा विंडो तो आरो अलप बाकी आसे इतो तीन निशना लोबो आरो इतो सीलिंग द एक दिन निका लोबो निशना लागि आसे तो लेबी खत्म तो होय निशना हो जाइसे तो अपनी खान ला मोरम अपनी खान लगा प्रार्थना बरा मो हेतु खरतो पुनाबो परिसिते कुइगिना अपनी लगा फैमिली मेंबर्स खान सब लोगोते थैंक यू सो मच तो अपनी खान लगा प्रार्थना बरा मो इतो खरतो पुनाबो परिसिते कुइगिना अपनी खान लोगोते सब इतो जानाय दियासे आरो
hoy ami kan ini khor etu kan chutu mutu hito khor bonai ase koi gina bishi easy na lobo lagi na ami kan na chutu mutu khor bonai ase gina bishi easy lule da ami kan etu khor do buna paribo to ami kan poisa thakile bi etu ki thakile bi ami kan isor logo de Isor apni mue ke inika na bhapna wisdom dibi aro mue etu khor do success hobo dibi koi gina ekta prathana hun tebra olai gina prathana kura dolite isor bra bi rasta khuli de koi gina etu apni kan sob logo dibi etu janai di ase to hoy mui to ini bishi dangor bi nuhe etu khor do duita chamber he ase apni kan dikhi ase etu nishina to etu ai gina etu mui to rubber frame de thaki bishi bhag apni kan ake piche aitu first video ta de apni kan dikhibo mui kininga khor de thaki ase to apni kan dikhi ase mui laga akela khor de to ase sabina he etu to mui 15 years yate bra mui mehnat kuri gina thaka manu ekjon ase na to etu nishina apni kan morom kuri gina mui ke etu morom kuri gina etu apni kan enika khor de bohi thaki shikule to konba manu 100 te ekjon nishina hobo enika mui nishina enika tokte thaka manu na to enika holibi mun chutu na kuribi de isor logo de apni kan blessing mangi na thakibi aro ekdin hule ekdin do apni kan bi etu nishina khor bonabo paribo koi gina mui etu apni kan logo de janai di ase to ami kan laga vlog story to achi karne de mani hobo to apni kan morom kuri gina etu channel do sai ase kurile muike morom kuri gina etu subscribe kuri bole aro like share kuri bole na pahori dibi de kuri gina etu janai di ase aro moi apni kan logote ekta kotha ko bole mon ase hoy moi laga channel do khuli gina 3 months to hone 2 months to par hi gina chai ase to moi bi etu channel do kitia monetize kuri gina aro monetize kuri rakhibo aro moi etu moi laga channel la success hui kuile to moi etu nishina manu ke bi moi nishina dukhiya manu kan bi ekdin do moi bi mudut kuri bole moi laga mon de ase te koi gina etu apni kan logo dibi janai di ase to apni kan morom kuri gina etu channel do subscribe kuri dibi aro like share kuri dibi de koi gina etu janai di ase thank you aro next video de agina do kuribo de bye bye